ভারত কিন্তু বাংলাদেশকে ওই সময় ব্ল্যাকমেল করেছিল। আমাদের উপায় ছিল না নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। আর আমরা কিন্তু এই দামেই ভারতের কাছ থেকে গম আমদানি করার জন্য রাজি ছিলাম। তারপরও কিন্তু চূড়ান্তভাবে ভারত বাংলাদেশের ভেতর এই গম রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ঠিক এমতো অবস্থায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তুরস্কের প্রেসিডেंट रिसेप ताइप एर्दोगान। अल्लाह पाक ताके नेक हयात दान करे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। वीवर्स, किस तरह से बांग्लादेश ने ज़ोर का झटका दिया है इंडिया को, इंडिया के साथ साथ रशिया को भी दे दिया है। कैसी बड़ी ये मैं कहता हूं फतह हासिल कर ली है बांग्लादेश ने डिप्लोमेटिकली। क्या ही स्ट्रोक खेला है, क्या ही कार्ड फेंका है बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, और किस तरह से मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिए हैं कि भाई हमसे ले लें प्लीज़। बांग्लादेश को अब इंडिया भी कह रहा है, साथ साथ रशिया भी कह रहा है, लेकिन इस सब के सब खेल में जो मेन करैक्टर है, जो मेन किरदार अदा किया है, वो बांग्लादेश के भाई बड़े ही क्लोज फ्रेंड यानी टर्की ने किया है। व्यूअर्स, टर्की खड़ा हो गया है बांग्लादेश के साथ और एक बड़ी डील में खड़ा हो गया है, अब मजबूर हो गया है। साथ ही साथ रशिया भी, और भारत कह रहा है जनाब ये प्रोडक्ट आप हमसे ले लें और किसी के पास ना जाएं। ये क्या है व्यूअर्स, ये वीडियो देखेंगे सारे खेल का आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाद में जो मैंने आपके सामने वीडियो के आखिर में जैसे हम वीडियो देखेंगे 2 से 3 अहम जो पॉइंट्स रखने जा रहा हूं, फिर देखना व्यूअर्स, मैंने आपके पास जो बातें बतानी है ना आज, किस तरह से इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और किस तरह से रशिया इतनी बड़ी सुपर पावर है, बांग्लादेश को कह रहा है मिन्नतें तरले करा भाई ऐसे ना करें, आप हमसे ले लें प्लीज़। लेकिन टर्की ने अहम किरदार अदा किया है। वीडियो देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे, रिएक्शन देंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड আধুনিক বিশ্বে বলা হয় যে পৃথিবীটা নাকি হাতের মুঠোয়, আর এই জন্যই কিন্তু আমরা একে অন্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এখন যদি রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় তাহলে শুধু উলখোগরারাই পান হারায় না, অন্যান্য দেশের রাজার অধীনে যে সকল প্রজা রয়েছে তারাও কিন্তু কষ্ট পায় এবং মারা যায়। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের যে খারাপ প্রভাব রয়েছে সেটা পুরো পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের উপরও কিন্তু পড়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এমনটাই দাবি করা হয় যে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবে বাস্তবতা হলো এই যে তথ্য এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্য। বাস্তবতা হলো যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় চাহিদার ঊর্ধ্বে থাকা খাদ্যশস্য গম কিন্তু এখনো বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন তো দূরের কথা, তার মোট চাহিদার 5 ভাগের 1 ভাগ উৎপাদন করে না, এটি আমদানি নির্ভর। মাত্র 2 দিন পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে প্রতি বছর বাংলাদেশের ভেতর গমের চাহিদা রয়েছে প্রায় 75 লক্ষ টন, যে জায়গায় স্থানীয়ভাবে আমরা উৎপাদন করি মাত্র 10 লক্ষ টন। বাকি যে 65 লক্ষ টন রয়েছে সেটা আমরা আমদানি করি, এবং হিসাব বলছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অল্প এবং বেশি করে আমরা গম আমদানি করলেও আমাদের মোট আমদানির প্রায় 62% আমরা রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ভারত থেকে আমদানি করি। যদি আমরা সমান আনুপাতিক হারে বিষয়টার বিশ্লেষণ করি তাহলে খাদ্য নিরাপত্তার যে যোগান সেটা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার তার 62% আমদানির 22% করে থাকে রাশিয়ার কাছ থেকে, 20% করে থাকে ইউক্রেনের কাছ থেকে, বাকি 20% করে ভারতের কাছ থেকে, যাতে কোনো একটি দেশের ভেতর যদি চাহিদার ঘাটতি পড়ে তাহলে বিষয়টা অন্য দেশ থেকে ম্যাকআপ করা যায়। আর এর জন্যই কিন্তু ভাগ ভাগ করে এই 3টি দেশ থেকে আমদানি করা হতো। এখন সকল কিছুই তো ঠিকঠাক ছিল, তবে হঠাৎ করেই গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এখন যুদ্ধ তো শুরু হয়েছে রাজায় রাজায়, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনেকটাই দূরে, তবে এর প্রভাব কিন্তু পড়ে আমাদের উপর। এখন ইউক্রেন এবং রাশিয়ায় 2টা দেশই কিন্তু বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই 2টা দেশ যৌথভাবে বাংলাদেশের মোট গম আমদানির 40% সরবরাহ করে থাকে। এখন ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে হঠাৎ করেই 2টি দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের যে সাপ্লাই চেইন ছিল সেটা ভেঙে পড়ে এবং তারা কিন্তু আর রপ্তানি করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আমি ইচ্ছাকৃত বলবো না, কারণ ইউক্রেনের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কারণে তারা জাহাজ প্রেরণ করতে পারেনি, রাশিয়ারও ঠিক একই অবস্থা। এখন বাংলাদেশের 2টি বড় গম আমদানির সাপ্লায়ার যখন নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে তারা রপ্তানি করতে পারবে না, তখন একক ভিত্তিতে বাংলাদেশে নির্ভর করতে হয় ভারতের উপর।
এখন ভারতের উপর নির্ভরশীল হওয়া কতটা যে বিপজ্জনক এবং তারা যে কত ধরনের সুবিধা নেবে সেটা আমার কিন্তু আর ব্যাপক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা কিন্তু এমনটাই করেছে। পূর্বে ভারতের কাছ থেকে 230 থেকে সর্বোচ্চ $240 পার টন করে যে গম আমরা আমদানি করেছিলাম সেটার দাম হঠাৎ করেই ভারত $400 পার টন করে দেয়। এখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারত কিন্তু বাংলাদেশকে ওই সময় ব্ল্যাকমেল করেছিল। আমাদের উপায় ছিল না নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, আর আমরা কিন্তু এই দামেই ভারতের কাছ থেকে গম আমদানি করার জন্য রাজি ছিলাম। তারপরও কিন্তু চূড়ান্তভাবে ভারত বাংলাদেশের ভেতর এই গম রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এখন গরিব মানুষের খাদ্যদ্রব্যের অন্যতম বড় যোগান গম আমদানিকে কেন্দ্র করে রাশিয়া যখন বাংলাদেশের সঙ্গে ফুটবল খেলছে, একবার এদিক লাথি দেয় আরেকবার ওদিক লাথি দেয়, ঠিক এমতো অবস্থায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোগান। আল্লাহ পাক তাকে নেক হায়াত দান করুন। তিনি কিন্তু বাংলাদেশকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে তুরস্কের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের গমগুলো বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে, যেই জায়গায় কিন্তু তুরস্ক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধু দেশ বাংলাদেশের জন্য। তারা কিন্তু কৌশলে ইউক্রেনের সঙ্গে আমাদের একটা সেটেল করে দিয়েছে, যেখানে নতুন চুক্তি আমরা কিন্তু গোপনে করি রাশিয়াকে না জানিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে এই গম আমদানির জন্য। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। রাশিয়ার কাছ থেকে যে 5 লক্ষ টন গম আমরা $430 পার টন হিসাবে ক্রয় করেছি, যেটা এখনো রাশিয়া পূর্ণভাবে কিন্তু ডেলিভারি দেয়নি, ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে। নতুন করে আমরা চুক্তি করতে চেয়েছিলাম এবং রাশিয়া দাবি করেছিল অতিরিক্ত আরও 7% দাম। সেই জায়গায় ইউক্রেন কিন্তু বাংলাদেশকে পার টন $430 নয়, মাত্র $360 করেই কিন্তু বাংলাদেশের কাছে। तो व्यूअर्स, आपने ये रिपोर्ट, ये वीडियो देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। कि आपको पता है कि बांग्लादेश की जो मट्टी है, सॉइल है, वो बहुत कम गंदम पैदा करती है। तो फिर बांग्लादेश जो डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर करता है, वहाँ से 20% पहले लेता रहा है वीट, और उसके बाद रशिया से लेता रहा है, यूक्रेन से लेता रहा है वीट। तो अब जो कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस युद्ध के वजह से अब जो बांग्लादेश है उसने सबका सब जो इन्हसार है डिपेंड कर लिया है इंडिया पर। इंडिया ने क्या किया, इंडिया तो पहले देता था $360 पर टन दे रहा था बांग्लादेश को गंदम, लेकिन जैसे उसने देखा कि दो कंट्री के दरमियान क्लैश है, सैंक्शंस है, अब बांग्लादेश हमसे ही सारी गंदम लेगा, तो इंडिया ने क्या किया, रेट हाई कर लिया। बहुत ज़्यादा वीट का जो रेट प्राइस था वो अप कर लिया। जो पहले बांग्लादेश को गंदम मिल रही थी $300 पर, वो अब देना उसने शुरू कर दी कि हम पहले तो उन्होंने एक्सपोर्ट रोक ली, यानी बंद कर दी कि अब हम गंदम बांग्लादेश को उस रेट पे नहीं देंगे। फिर कहते हैं अगर लेनी है तो हम अब आपको देंगे $460 पर टन हम आपको देंगे। जनाब, ये इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर जब इस सब सिनेरियो में एक बड़ा मुल्क एंटर होता है जिसका नाम है टर्की। जी हाँ, बांग्लादेश का बड़ा क्लोज फ्रेंड है। वो कहते हैं आपने घबराना नहीं है, मैं आपको यूक्रेन से लेकर दूंगा गंदम, और बहुत ही लो प्राइस में, चीप प्राइस में। जी हाँ व्यूअर्स, उसने यूक्रेन ने ऑफ़र करवा दी। टर्की मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। वो कहता है जी आप हमसे $300 से भी नीचे, यानी 250 पर ले सकते हैं, इससे भी कम ले सकते हैं। इतनी बड़ी उसने ऑफ़र जब करवाई तो रशिया ने भी घुटने टेक दिए और इंडिया ने भी घुटने टेक दिए। जो इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी थी वीट की, अब वो ही कह रहा है कि जनाब अब हमसे ले लें, आप चाहे $360 पर ही ले लें। यानी कहाँ 400 प्लस के ऊपर चला गया इंडिया और रशिया, और कहाँ अब $360 से भी कम आ गया है। यानी ये देखें, ज़मीनी खुदाओं को, फ़िरौनों को देखें कि किस तरह से पहले इन्होंने ब्लैकमेल किया बांग्लादेश को, लेकिन टर्की ने मीडिएटर का किरदार अदा किया। उसने कहा आपने घबराना नहीं है, मैं यूक्रेन के साथ आपकी डील करवा देता हूँ, क्योंकि टर्की से होती हुई एक्सपोर्ट्स ये वीट की आती है। तो वीवर्स, इसमें अब देखा जाए तो बांग्लादेश बड़ा कामयाब हुआ है, किस तरह से इंडिया को भी धकेला और साथ ही साथ पीछे धकेला है रशिया को भी। तो अब ऑफ़र आ गई है कि जनाब आप हमसे $300 से भी कम ले सकते हैं पर टन गंदम। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की, और इस तरह का खेलना मेरे ख्याल में दो सुपर पावर के दरमियान ये बड़ी कामयाबी है आपकी डिप्लोमेटिकली, शेख हसीना की, बांग्लादेशी लोगों की। व्यूअर्स, ये वीडियो, ये रिपोर्ट
कैसी लगी है इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।